Ja. Hej och välkomna till Let's Try. Idag kör vi Leisure Suit Larry Reloaded. Det är en remake på ett spel som jag växte upp med på min Amiga. Men det fanns även på PC och Atari och jag tror inte det fanns på Commodore 64. Kanske. Men ja, det här är ett spel som är riktigt... Ja, du, vänta då. Det fanns till Macintosh också. Ja, i alla fall. Leisure Suit Larry. Det är ett spel som handlar om en liten kille, eller en 40-årig oskuld som kliver omkring och ska ragga på kvinnor, bland annat. Och ja, har precis dragit igång det. Precis köpt det. Och det här är alltså en HD-remake på det här spelet. Starting warning. Leisure Suit Larry contains some elements of plot which may not be considered appropriate for some children. Okej, så är du lite ung nu så kanske... Eller vad ska man säga? Typ barn som är lite för unga kanske inte ska titta på det här. För det kan vara lite... Ja, jag vet inte. De originalen var censurerat i alla fall, så... No lying, please. So, how old are you anyways? Ja, jag är 19 till 39, någonstans däremellan. Yeah, sure you are. Nu ska vi se. To verify your age, please answer these 5 simple questions. Which of the following terms has to do with construction, not cooking? Gratin. KT. Nähä? Jag har ingen aning. Oops, you blew... The incredible edible egg. Yes. Alexander Willow and us were all characters on... Buff the Vampire Slayer? Ja. Which one is not a Scientologist? Tom Cruise är det, John Travolta är det, hon som gör rösten till Bart Simpson är det, då lär det vara den där. Yes. Which of these requires a battery? Alltså vilken av dessa kräver batteri? Men Tamagotchi gör ju det. De andra vet jag inte, men... And now, slip into your leisure suit and prepare to enter Leisure Suit Larry Reloaded. Yes, sir. Ska vi se här. Your name is Larry Laffer. You've arrived in beautiful Lost Wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue, you've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of Lost Wages hits you in the face like a hard slap. A feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may be low on funds, but you've got the looks, the lines, and the leisure suit. You're in town to find true love. And if you happen to get lucky along the way, that's okay. After all, you're nearly 40. And still still untouched by human hands. Look out, ladies. I'm finding love tonight. Ja, ska vi se. When you first got to town, you probably shouldn't have asked the cab driver to take you to a place where the women are as loose as the craps. Jaså? Där, hur kan vi gå? Vi går till gränden här och kikar. Yep, feels like your classic sidewalk end. You rummage around in the dumpster, but you don't see anything valuable aside from some cocktail shrimp that might still be edible. That's good shrimp. Jaha, ja. Jag hittar gamla räkor där alltså. För er som inte hänger med i engelskan. Men jag ska säga, jag har redan gjort inte Let's Try på det här spelet, men originalspelet så gjorde jag en liten, ja det blir som en Let's Try. Jag hade en serie förut för många år sedan, eller några år sedan, som hette, ja vad fan heter den?
30 minuter tror jag den hette. Då spelade jag ett spel i 30 minuter och sen la jag upp då. Och då körde jag originalversionen utav det här spelet. Och ja, ni som inte ser se där kan ju gå tillbaka och göra det efter videon är slut. Men ja, jag kan lägga en länk ner i videobeskrivningen så att ni hittar till det. Så får ni se hur originalspelet såg ut. Men om jag förstått det här rätt ska det skilja sig lite grann från där jag spelar. Ska vi se om vi använder det här. Nu vi satsar... ska vi se. Julius. Jaha. Ja, jag vann. Någonting. Nähä. Nu satsar vi lite mer. Ska vi vinna tillbaka allting vi har förlorat? Jag känner att turen är med mig just nu. Yes! Yes, vad vann jag då? Vann jag ingenting? Det var så här... plus minus noll, eller? Ja, skitsamma. Nu ska vi inte hålla på och spela bort... Jaha, fan det är en meny här. Vad är det här då? Options... Vad är det här då? Nej, okej. Så ser det här spelet. Vi tycker man escape, eller hur? It feels odd. Så där kanske. Om vi tar... Hur lämnar man? Vänta, där har vi gå. Nu går vi därifrån. Yes. Ska vi se här. Vi tar då... You run your finger up and down her knee. Excuse me. Did I tell you could touch me? You said it with your eyes. Next time, get confirmation from my mouth first. Okay, loser. Ooh, so there'll be a next time? You must be tired. You've been running through my mind all day. I know, but you keep following me anyway. Ooh, touché. Sorry if this sounds a little squirrely, baby, but I'd like to store you in my cheek pouches for a snowy day. Really? I'd like to crack your skull like a nut and bury your brains in the park. Alrighty then. We're really starting to make a connection, eh? I wish it was long distance. You must be tired. You've been running through my mind. I know. Kan man titta på den då? För... What's a hot babe like that doing in a miserable, smelly, broken down joint like this? Hey, Bub, just keep that kind of narration to yourself. Hey, play it again. What's a hot babe like that doing in a miserable... Hey, Bub. Ja, jag upprepar. He appears to be perverted, twisted, and sick. You instantly take a liking to him. Jaha. Ska vi se här om vi... Have a seat at the bar first. What do you think this... Ska sätta sig. Nej. You give yourself a quick pat down. Got my wallet, got my breath spray, and I'm filled with Vitamin Larry. Come and get me, ladies! Ja, men hur You sitter take a jag? seat on an available bar stool. Nu ska vi se om vi kan prata med bartendern. Ska jag kunna beställa lite? Light beer. How about a glass of your fine well whiskey? Shaken, not stirred. Jaha, nu fick vi den skakad också. That'll be $5, please. You flip $5 onto the counter. You don't drink the whiskey, but instead decide to carry it with you wherever you go, precariously balanced in an open shot glass. Ah, men What'll it just det, vi tar en whisky till. Den ska vi dricka. I'll have a glass of your fine well whiskey. That'll be $5, please. You flip $5 onto the counter. Since you can only balance one open glass of whiskey at a time, you toss this one down immediately. Suddenly, you feel a little woozy. Okej, nu tar vi och knallar lite grann då. You feel a little lightheaded. You're unsure if you'll be able to walk straight. Det är lite som Shaking your jag head, tyckte, you men... finally clear away the cobwebs and are once again able to walk in your standard studly style.
Ja, vi tar och knallar vidare och ser vad som finns här. You are in a dimly lit hallway. The peeling wallpaper gives the roaches something to watch. Clutter fills the room, and a filthy drunk wearing filthy clothes sits on the filthy floor, leaning his filthy back against the filthy wall. Jaha. Det är väldigt mycket prat i det här spelet, men så är det ju i äventyrsspel, eller i alla fall många utav dem. Jag minns att man skulle gå in i skrevet på, men han har vaknat. He is a poor little lamb who has lost his way, and also his bladder control. Jaså, han kissar på sig. Wanting to be humane to the drunk, you clap him firmly on the shoulder, stroke his head, pat his hand, and get up close to him. So tell me, how are you doing? Ah, thanks for asking, buddy. I'd be just great if only my impetigo would clear up. Once more, you get close, but not too close to the drunk. Have you thought about going to a doctor? Nah, you go to a doctor and they just want to make you better. Then you get sick again and you start this cycle of destruction. No, thank you. Ja, det är lite kul humor. Får se. Jag tror att man ska ge en whisky. Vad fan är det där? You quickly check your fly by zipping it up and down a few times. Zips up, zips down in an instant for easy access. Yeah, baby. Men vadå, kan man... Alltså... You proudly display your member to the drunk. Is that your wiener? Yep. Wow. Jaha. I've never seen an innie before. Vad taskig han var. Hur gör man? Va? You stir the whiskey with your finger, figuring the alcohol will kill any of the germs on your finger. How wrong you are. Okej, men... Jaha. Så. Okej. Så. Jodå, den tog jag emot. That hit the spot. You know, you must be my only friend in the whole world. So I'm gonna give you my only possession, all I got in the world. Fick man det? Besides, what's a guy like me need with a coaster? I mean, what am I, high society? En coaster? Jaha, det är sån där man ställer ner glas på. Left him must have spent over a penny a piece on these. Okay. Lipperen industrial strength breath spray. Kan vi inte använda den då? Kan man så då? You shake the can, it feels like about 10 sprays left. Okej. Var den där? Så, och sen, okej, ska vi se. Har vi den där animation? Alltså, typ jag och en polare, en klasskompis, när vi gick i skolan, då köpte vi, på grund av att vi hade spelat Larry Laffer, så köpte vi munspray, så gick vi och bara för han står ju peppra i originalspel, där var ju bara så att jag vet fan varför de tonade ner. Det var ju mycket roligare originalet, tyckte jag. Nej, vi går in på toa och ser vad vi har här. För att vi ska se här. Lefty's restroom walls are filled with clever reading material, enough to keep you reading for a long, long time. För förut var det, alltså originalspelet, då var det här uppe, men de Here's har one. Who do I have to sleep with to get laid around here? Ja, vad bra. Det var humor. Nej, det är ett lösenord som man ska lista ut. Och då står det Down with repression. Here's one. If you're not part of the solution, you're part of the precipitate. Precipitate, inte det att man deltar liksom.
Du är delaktig i att delta. Here's one. Peeing in public should be a misdemeanor. Ja, men... Är man bättre på engelska så... Here's one. I was here at the crack of dawn, and she was delicious. Lite... Alltså det är insider joke för folk som har spelat det här förut. För att jag tror att det ligger en prostituerad på övervåning och hon heter Dan. Here's one. There are two kinds of people in this world. People who can extrapolate from incomplete data. Ja, det var bra. Here's one. Attention, people who say adventure games are dead. Please don't eat the urinal cakes. Okej. Here's one. Who do I have to sleep with to get laid around here? Men den har de ju dragit för. Here's one. Down with repression. Here's one. If you're not part... Jaha, det verkar vara... Här då. Here's one. Peeing in public should be... Nej, men det är ju samma. This toilet looks disgusting on the outside, but you have to look past the surface putrefaction and try to see its inner virulence. Jaså? Ja. Där ligger i alla fall en diamantring som vi kan ta. Score! You look closely in the mirror. In this light, I can really see the blackheads. All right. Man ser You pormasken. look closely in the mirror. In this light, I can really... Ja, det är samma. It's the hot faucet. Lefty stole it from the men's room at the Four Seasons. You turn on the hot tap. Immediately, steam starts to chug from the spigot. Technically, steam is invisible. This is water vapor, but nobody likes a narrating smartass. You notice some writing in the mirror. Ah! That could be important. Yes, I'll have där to står det ju. You grab a scrap of toilet paper. Ja, de har and gjort om cleverly lite chewing pussel one of här, your så att det är fingernails to the lite quick, you överraskning scrawl trots the allt. words Ken sent me in blood on the paper. You turn off the hot tap and the mist slowly clears. Okej. Och där ska jag vara ner på en lapp där. Ken sent me. Okej. Då hänger vi med här. Vänta. Nej, fan också. Piles of magazines sit on the floor. Piles of magazines sit on the floor. Då går vi ut där. Så. Okej, jag tror att vi har allting vi behöver. Nu ska vi... Hey, dork. You got toilet paper stuck to your shoe. Ha ha ha. Ja, jag visste inte. Vi går till dörren. Och så... You rap loudly on the Nagahide door. Yeah? What's the password? Yeah. Fan, vilken röst han hade. Lösenordet. Ska vi se. Okej. You read off the strange password you discovered in The John. Ken sent me? Come on in. Jävlar vilken röst alltså. Det låter som han i You South Park. recognize this Kocken. setup from a number of art films you've viewed. The gentleman before you is basically working the front desk. His employee is upstairs, waiting to provide quick expert services to a discriminating clientele. Okej. Jag har för mig att man kan inte bara glida upp där hur som helst, utan man måste avleda med tvn. Och här ligger en dosa. Since nobody seems to be using it, you glom the remote. Och den vill vi använda. Går vi in här. The remote is out of juice. It's not currently working with the TV. Ja. Ligger något batteri här. Här kanske någonting. The old clattering teeth trick really breaks the ice at parties, especially if you party with a lot of 6-year-olds. You wind up the teeth. They immediately make a sad winding down sound and barely jiggle. Rip off. You open up and examine the contents of the carton. They're all full of tax code manuals related to the running of a legal brothel. You open up and examine the... They're all full of... You open up and they're all... These kegs are full of beer.
You can't take them or tap them. It's just a junky old poster. You stroke the moose. Nice, Moosey. There's a good Moosey. The moose snorts gently. Larry, you have such a gentle way with wild animals. And for a change, you're using that power for good instead of evil. The cabinet is locked. Don't touch it. You don't know what it's been. These days, carrying around one of these calendars will immediately peg you as a troglodyte. You're trying to keep that a secret. Om vi tar och knallar upp här då. Step away, little man. You're not my girl's type. What'd you let me in the room for, then? I surround myself with socially adept people. It stems from a need to overcompensate for my deep-seated low self-esteem. Ja, så sant. Men... nej. I wonder what the artist was getting at. That's would-be recording artist and full-time pimp, Prodigious P. He seems to be looking at the TV with frustration. Ja, så. Han är frustrerad. Vi What's snackar. happening, man? Just hanging out. What's upstairs? Nothing you'll ever get to see. Why? What is it? It's a woman, little man, and she's too much for you. You're not getting by me. Just put it out of your head. Well, that just makes me want to go up there even more, right? Makes me want to figure out a way to get past you. You're new at this, aren't you? Okej, men om vi tar... Tänk om man åker till affären, då kan man väl köpa batterier. Vi ser, passa på att köpa kondomer också. Eller vänta, vad var det som låg där? Apples, apples for sale. Get your fresh apples here. Only one. Det vill vi inte göra. Vi ska... Om man... Vänta, taxi. Taxi! Ja, så. Hey, Mac, where you headed? Jaha, det är värsta jävla karta. Det är ju bra. Comedy bladder. Där. Nej, vad... Come and go. Ah, det är nog dit vi ska. You pass a Rosa. Last sign for... No? Meter says 23 bucks. Pay up. Fan, man har inte mycket pengar alltså. Thanks, kid. Nu ska vi se. Welcome to the come and go. Please keep your hands where I can see them. Men det ska ju finnas en tidning som det står Jugs på. Biggins. Done. Jugs magazine. Okej. Look at the great articles in this issue of Biggins. Here's one about how to break into the windows of apartment buildings. Here's another about how to make your own perfume. This could be a valuable issue. Ja, vi tar den. You take the Biggins, the most interesting magazine of the bunch. Okej. Sen vill vi ha Angry Broads. Det måste vi ju testa. Det är så här minigame i spel. Det var inte i original. Lika bra. Okay. You can't do anything with this machine. It seems to be stuck in permanent demo mode. Jaha. Okej. Träligt. Ja, men då går vi härifrån. Då vill jag ha fötter. Alltså varför ändrar de fotanimationen? Eller vad säger jag, bilden? Så. Det är lite svårt. Men om vi pratar med den här jeppen, eller ser man batterier någonstans? Kondomer brukar man få handla. This display is filled with beef jerky, beef logs, beef nuggets, beef chips. They say someday there'll be 3-hour energy drinks. Or even 4. Oj, oj. Ser alla kameror här uppe?
Vad är det här då? The rack contains a selection of popular candies, such as Wertner's highly questionable lentil toffee, Crunch and Scream dental chew. Nej. Minty fresh. För mig kan inte finnas någon batterier. Här, men vad är det här då? The Come and Go's checkout system automatically adds a 15% restocking charge to all purchases. Well, after you buy something, we do have to stock a new one. Jaha. Ja, okej, vi We pratar are om. open 24 hours for all your unsavory needs. Men... You inhale the clerk's aroma. He smells of exotic herbs from faraway lands and underachieving deodorant. Men... Sådär We då. have no public bathrooms. If you absolutely must, please go in the alley, like everyone else. Ja, där har vi kondomer. Hur gör man då? Ska man... Let us be discreet about this. I understand you are interested in our birth control devices. Jaha. Yes, I'd like one of your finest prophylactives. We have all manner of lovers for your stooping pleasure. What sort of lover are you preferring? Aluminum foil, aluminium sheepskin, steel belted raider. Nej, vi tar latex. What length would you like? Extra... Vienna sausage. Standard smal, extra smal, jumbo smal. Vienna sausage. Nej, vi tar. What girth are you requiring? What texture would you like? Det här är underlätt. Alltså, What finish would you like? i originalspel var man ju tvungen att skriva varenda grej. Man kunde bara trycka 1 eller någonting, utan man var tvungen att skriva ner varenda... där. What fox finish? Brushed aluminum. Snakeskin. Semigloss. Ja, där. What excess capacity do you require? Cincinnati fire hose. Eyedropper, Love and Spoonful, Cincinnati fire hose. Oh, I faithful. Jaha, det är... Ja. What sort of lubrication would you like? What sort of scent would you like? Oj. Chicken med sur. Certainly, sir. There you go. Thank you. Hey, everybody! This perv just bought a latex, standard small, California redwood girth, Sharpay, semi-gloss, Cincinnati fire hose capacity, spermicidal, chicken Vesuvio scented lubber. What a pervert! Oj. Alltså det här tycker jag är lite dåligt animerad, för att han skulle ju se ut att skämmas lite mer, tycker man. Men cigaretter har de där, inga batterier. Här. Kanske man får ta på något annat ställe då. Hur som, vi tar och ska man prova isär då? Please keep the contents of your pockets to yourself. Thank you. Där, nu har vi provat isär. Fan, jag kan inte ha mycket pengar kvar nu inte. Thank you. Now please leave. There is no loitering. Yes, hej då. Ska vi se här. Apples for sale. Nej, jag vill inte ha dina äpplen. Va? Varför sen så? Gå hit. Gå till grannen. You wouldn't happen to be fixed for wine, would you? Pass, please. I'm trying to pass. You're blocking me, and you're a lot bigger and stronger than me, so it makes it extra hard to get by you. You need to show me your membership pass to enter. How do I get a pass? Speak to the management. Okay, so I need to get inside. You need to show me your membership pass to enter. How can I speak to the management if you won't let me in? Management accepts applications for membership weekdays from 9 to 5. Please come back then. Now leave. Thank you. Ah, I see.
It's a puzzle. Okay. Nope. All right. Be that way. Vad säger You han? need any help? Well, yeah. My name's Roddy Kontiki. You don't need help. That's a great name. Anyway, I'm in a 12-step program. I try never to be more than 12 steps from a liquor store. Like that? I made that up. Anyway, nobody'll sell me anything anymore, if you know what I mean. So if you happen to come across any semi-fine fermented beverages, I'd reward any generosity you'd care to show. Okay. I'll remember that, Mr. Kontiki. You will? Huh. I didn't give you enough credit. Okej, nu ska vi se. Taxi. Om vi åker tillbaka till... Men batteri här. Vi ska åka tillbaka till lefties. Always low overhang. Always. Meter says 23 bucks. Jävlar, alltså det var inte alls så långt där. What's this? You trying to stiff me? Of course not. You're a dude. I mean, you trying to cheat me out of my fare? I didn't know it was going to be that much. Now see, in my book, that ain't a reasonable excuse. Now I'm gonna have to murderlize you. Wait, tell me more about your book. No. Whoa, what the flag is? Okej, jag fick slut på pengar. Kanske inte skulle ha spelat massa blackjack där först. $24 in this town. Didn't we mention that before? Silly us. Jaha, jag kom tillbaka hit. Hur mycket har jag i plånboken då? 16 dollar. Cash, okej. Men om vi knallar hit då. Knallar in här. Och sen... Welcome to the come and go. We only carry up to $20,000 cash in the safe. Oh, I'm not supposed to say that. Nej, skiter vi i dig, vad du säger. Nu ska vi se, kan vi spela ihop lite pengar här då? Om vi tar betta lite lägre här. Spin. Ja, det var inte vinsten jag vill ha. Kan vi få någon rejäl vinst då? Jag vinner ju bara tillbaka de pengar jag har liksom, eller satsar liksom. Julius. Det var liksom pay table. Gånger 1 liksom, om jag får en sån. Men allting annat ska jag ju betala mer. Så, ja. Nothing happens when you press there. Nothing happens. Ja, men kan vi ta bort den där spin? Sådär. Nu vinner jag tillbaka en sån där. Vinner tillbaka. Nej. Okej, nu har jag inga pengar. Ja. Nothing happens when you press there. Se vad det här då. It feels oddly generic, as if you felt something just like it before elsewhere. Ja, jag tror att vi rundar av det här spelet här och nu, eftersom att jag har inga pengar att ta mig med taxi och så. Men det ska väl gå att fixa på något annat sätt. Ja, men det här fick bli det här för det här avsnittet, så på återseende. Tack, hej.